उत्तम नमस्कार। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2026 जानुआरी मास 5 तारिख उड़िया पुष मास 21 दिन सोमवार कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि जहा दिबा 12:09 पर्यंत रहुची। तापरे तृतीया तिथि आरंभ होउछि। आज पुष्या नक्षत्र जहा अपराह्न 3:54 पर्यंत रहुची। तापरे अश्लेषा नक्षत्र आरंभ होउछि। आज कर्कट राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहा प्राप्त 6:24 रे। सेही बळी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:15 रे। आज जुग्नि रहिछि उत्तर दिगे दिबा 12:09 परे जुग्नि अग्निकोण रे रहिबो। आज घात चंद्र कौनसी राशि रे नाही। आज घात बार रहिछि मिथुन राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर दिबा 12:09 मध्ये रहिछि एक पाद पुष्कर दोष फल रहुछि पशु हानि। आज द्वितीया एवं तृतीया रे श्राद्ध। निषिद्ध खाद्य रहिछि बैत कखारु जहा दिबा 12:09 परे पुटुल भोजन निषेध मध्य रहिअछि। आज शुभ कार्य गुड़िक करिपारिबे पुंसवन सीमांतयन नामकरण निष्क्रामण अन्नप्रसन पुरातन ग्रह प्रवेश जलाशय व कूपारंभ नौका गठन व यात्रा पुण्यारंभ नाट्य आरंभ औषधिकरण व सेवन आरोग्य स्नान हल प्रभाव बीर्जरोपण वृक्षरोपण धान्य स्थापन रणग्रहण व दान नववस्त्र परिधान नवसज्जा उपभोग पुंस रत्न धारण हुमादि शांति तत्सहित साध्य भक्षण करिपारिबे। आजिर अशुभ बेला जहा दिबा 7:48 रु दिबा 9:23 मध्ये रहिछि 12 बेला सहित राहु काल। सेही बळी दिबा 4:25 रु अपराह्न 5:16 मध्ये रहिछि काल बेला। सेही बळी रात्रि 10:24 रु रात्रि 11:14 मध्ये रहिछि काल रात्रि। तेणु काल रात्रि राहु काल 12 बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा प्राप्त रु दिबा 7:47 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिबा 9:34 रु दिबा 12 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 7:40 रु रात्रि 10:23 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 2:03 रु रात्रि 2:52 मध्ये रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। जानिबा मेष राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मेष राशि व्यक्ति आज निजर कर्म क्षेत्र रे आपण को टिके भल भाव ध्यान पूर्वक कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि। कारण आज आपनकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहउछि जहा कि आपनकर व्यवहार को ठीक रूपे करिबा आवश्यकता। कर्म क्षेत्र रे अनेक चाप आसीबो किछि त्रुटि मध्य हेबो। तेणु मेष राशि व्यक्ति कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजको दूरेई रुहंतु। तत्सहित चाकरी संबंध रे कार्य एवं राजनैतिक कार्य रे आपनकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहउछि। चाकरी संबंध रे जो माने जड़ित अछंती सेमानंकर निश्चित आज किछि प्रॉब्लम आसी पारे। तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करले आपनकर प्रॉब्लम आसीबो नाही। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति जो माने प्रेम करुथिबे सेमानंकर आज ईगो भावना अधिक देखा देबो। तेणु निश्चित ईगो प्रति सावधान रुहंतु एवं निजर संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क देखिले आपनकर पारिवारिक संपर्क किते मात्रा रे अस्थिरता देखा देई पारे कलह आसी पारे। तेणु निजर बुद्धि प्रयोग करी आपण कलह ठारू दूरता अवलंबन करंतु। आवश्यक स्थले आपण चुप रुहंतु जहा आपण पारिवारिक संपर्क स्थिरता आनिबो। आज मेष राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण कौनसी अर्थजनित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियंतु नाही। तत्सहित आपणकर अर्थ कारोबार जो माने करूछंती विशेष कर व्यापार वाणिज्य ध्यान पूर्वक करंतु।
ଭଲ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଭଲ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିହାତି ହାନି ହବ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢେଇ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଯୁଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରିଲେସନ ରହିବ, ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କମିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ବା କାହାକୁ ଦବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଅର୍ଥ କାହାକୁ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ କାହାକୁ ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇ ପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଯୁଗ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଏକ ଶୁଭ ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ତେବେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ
ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ବନେଇବା ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜିଣିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ଦିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଆଜି ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାର ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାପ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଭୟ ଜାତ ହେବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଗୁଡାକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଛୋଟ ମୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥଜନିତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଡେଲି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ସଫଳତା ପାଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କିଛି ଭୁଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହାକି ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 25% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତାର ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଶା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଆସିବ, ଯାହାକି ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ଅନେକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଏମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି।
आज कन्या राशि व्यक्ति प्रेम संबंध भल रहिबो तत्सहित पारिवारिक संबंध मध्य भल रहिबो जहा आपनक राशि चक्रु जना पडुछि जदि पूर्वरु किछि समस्या प्रेम समस्या किंबा पारिवारिक समस्या निश्चित दूरीभूत हेबो जहा आपनक राशि चक्रु जना पडु तेबे कन्या राशि व्यक्ति राजनीतिक शिक्षार्थी आज उत्तम जुग रहुछि जहा आपण राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा लाभ करने सहित शिक्षार्थी मानक पई आज इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथरे कृतकार्य करिवार पूर्ण सुजोग दउछि आज जहा कि कन्या राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग रहुछि तेणु अर्थजनित क्षेत्र में आपण निश्चित आज किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारिबे जहा आपनक भाग्य राशि जना पड़ुछि तेबे आज समस्त कार्य रे सफलता पाइबा सहित स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले कन्या राशि व्यक्ति निश्चित स्वास्थ्य आपनकर ठीक रहिबो पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज ठीक होबार अनेक चांस रहुछि आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 9 भाग्य रंग रहुछि हळदी रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 90% साथ दउछंती एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपनक पई पूर्ण शुभ जुग रहुछि एवं आपनकर कार्य रे अधिक संतुष्ट रहिबे एवं उत्साहित रहिबे तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज आपनकर जहा कि जटिल कार्य गुडी को आपण अति चुटकी रे संपूर्ण करिवार पूर्ण ग्रह आपनको भाग्य साथ दउछि तुला राशि व्यक्तिंकर आज तुला राशि व्यक्तिंकर कर्म क्षेत्र तो सफलता पाइबा सहित चाकरी संबंध में जो माने जड़ित अछंती ग्रह माने आपनको शुभजुग स्थिति रे रहुथिबारु समस्त कार्य आपनकर संपूर्ण हेबो एवं आनंदित रहिबे जहा आपनको भाग्य चक्र जना पडुछि आज तुला राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपनको अनेक प्रतिष्ठा लाभ करिवो तत्सहित आज तुला राशि व्यक्तिंकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई जदी एग्जाम इंटरव्यू थिबो सेतरे भलो कृत कार्य करिवे जहा आपनको राशि चक्र जना पडुछि तेबे तुला राशि व्यक्तिंकर आज प्रेम संबंध भलो रहिबो निज भितर भल पाइबा अधिक देखा देबो एवं किछि रोमांटिक कथावार्ता करिवार पूर्ण सुजोग देई पारे आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहा कि पारिवारिक संपर्क भलो रहिबो पूर्वर जदि किछि मतभेद थिबा आज ताहार दूरीभूत होबार अनेक चांस रहुछि आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य ठीक रहिबो पूर्ण मानसिक स्तर में आपण ठीक रहिबे तत्सहित आज कौनसी क्षेत्र में मध्य आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा देबो नाही आज तुला राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग रहुछि तत्सहित आज अर्थजनित निष्पत्ति नवा पई उत्तम जुग रहुछि आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 3 भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज जहा कि 95% साथ दउछंती एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपनक पई एको आत्मविश्वास रो कम रहिबो जहा पई अनेक क्षेत्र रे आपण बाधा सृष्टि हेबो मन खुला रे रही परिबे नाही मानसिक टेंशन रहिबो बड़ बड़ लक्ष्य करिवे किंतु लक्ष्य स्थले पहुंची परिबे नाही बिछा राशि व्यक्ति आज बिछा राशि व्यक्ति अतिरिक्त चाप बढ़िबो जहा पई कार्य रे अनेक त्रुटि आसीबो जहा आपनक भाग्य चक्र जना पड़ुछि आज बिछा राशि व्यक्ति निश्चित निजर योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु जहा आपनक पई भलो हेबो तेनु जदि कर्म क्षेत्र रे आपनको चाप आसीबो किछि समय आपण टी आध्यात्मिक प्रवचन सुनंतु किबा मनोरंजन कार्यक्रम देखंतु तेबे जाई बिछा राशि व्यक्ति जो मानसिक स्थिति भलो रहिबोनी ताहा मन कार्य करिवा पई मन बढ़ेबो एवं आपण कार्य धीरे धीरे सफलता को अग्रगति करिवो आज बिछा राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे दूरता अवलंबन करिवा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई विशेष भलो दिन होई न पारे आज बिछा राशि व्यक्ति प्रेम संबंध आपनक पई भारी चाप सृष्टि होबो निज भितरे उत्साह कमिबो भूल बुझामणा जोगु आपनकर प्रेम संपर्क अस्थिरता आसी पारे आज बिछा राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क कलह युक्त रहुची निज भितरे आज युक्ति तर्क होबार अनेक चांस रहुची तेणु बिछा राशि व्यक्ति या प्रति सचेतन रुहंतु आज बिछा राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण ध्यान पूर्वक करंतु अर्थजनित कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही जहा आपनक पई भलो हेबो आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपनकर स्वास्थ्य चिंता बढ़िबो मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल रहिबे विशेष करी
रात्रि निद्रा अभाव जुग रोचे तेणु यह प्रति निश्चित विचार राशि व्यक्ति सचेतन रुहतु। आज विचार राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग रही बैगण रंग यूज करें एवं ग्रह माने आपन को आज 45% साथ दौरान। एबे चलतु जानिबा धनुराशि व्यक्ति विषय। धनुराशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रोचे तेणु कौन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजको दूरता अवलंबन करंतु। आज निश्चित धैर्य सहकारे कार्य करंतु जहाँ आपनको पाई भल हेबो। आज अधैर्य आदु होंतु नहीं नहले कार्य अनेक विफलता सामना करने को पड़िबो। आज धनुराशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र में आपणकर जहाँकि कार्य परिचालना करबा भारी मानसिक टेंशन बढ़िबो, अस्थिरता देखा देबो। उच्च अधिकारी बा परिवार वर्गों सहित भल संपर्क रहिबो नाही। विशेष करी निजर सांग साथी माने आपणक प्रति आज जहाँकि विरुद्धाभास आसिबो, निज भीतर संपर्क भल रहिबो नाही। तेणु धनुराशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रुहंतु। निश्चित परिवार संपर्क सहित आपणकर सहकर्मी सहित भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु धनुराशि व्यक्ति। आज धनुराशि व्यक्तिंकर जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहिबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम युग होबो नहीं न पारे। आज धनुराशि व्यक्ति प्रेम संबंध आपणकर खराब रही पारे तेणु निश्चित आपण मानसिक स्तर दुर्बल अस्थिर रही पारंती धनुराशि व्यक्ति। आज धनुराशि व्यक्तिर पारिवारिक संपर्क अस्थिरता देखा देबो। आवश्यक स्थले आपण पारिवारिक संपर्क भल रखिबा पई समस्त कौशल व्यवहार करंतु। आज धनुराशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण ध्यान पूर्वक करंतु नहले आपण अर्थजनित क्षेत्र में अनेक महंगा आपण सामना करने को पड़ो। कौन अर्थजनित निष्पत्ति नियंतु नहीं। आज धनुराशि व्यक्तिंकर जहाँकि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़ेबो। जहाँ चर्मजनित रोग आपण को विशेष खराब करेबो तेणु चर्मजनित रोग जहाँ जो धनुराशि व्यक्ति मानकर थिबो आज के निश्चित खाद्य पेय प्रति सचेतन रुहंतु। आज धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 1, भाग्य रंग रही आपण सुनेली रंग यूज करें एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 20% साथ दौरान। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई विशेष भल दिन हबार पूर्ण युग रहुची एवं आज समस्त कार्य सफलता प्राप्त करिवार युग रहुची। आज आपणकर एकाग्रता बढ़िबो एवं दैनंदिन कार्य रे आपण भल करी प्रशंसा साउंटिबार एक उत्तम युग रहुची। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँकि चाकरी संबंध में जो माने जड़ित तांको पई आज भाग्य उदय युग कहले मध्य अत्युक्ति हबो नाही। जहाँकि शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज दे इंटरव्यू एग्जाम थिबो जहाँ आपण सेतिरे सक्सेसफुल करिवार पूर्ण युग रहुची। आज जहाँकि मकर राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करिवो। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँकि प्रेम संबंध रे आपण बहुत उन्नति एवं एक भल रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिवो जहाँकि भल वार्तालाप करिवार पूर्ण सुयोग देबो। आज मकर राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे ध्यान पूर्वक करंतु जहाँ आपण विशेष करी अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नवा पई आज भल युग रहुची। तेणु अर्थजनित कारोबार लाभ पाइबे जदि भल बुद्धि प्रयोग करिए। आज मकर राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु एवं कौनसी कलह ठारू दूरता अवलंबन करंतु। आज मकर राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर आज स्वास्थ्य चिंता बढ़ी पारे तेणु निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 1, भाग्य रंग रही हलदी रंग यूज करें एवं ग्रह माने आपन को आज जहाँकि 85% साथ दौरान। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज आपणकर भविष्यत एक भल चिंताधारा रे अग्रगति करिवो। तत्सहित आज साधारण इच्छा गुड़ी को पूर्ण होबार पूर्ण सुजोग दौछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र में पूर्ण शुभयुग रहिबा सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर भाग्य जहाँकि दक्षता एवं प्रतिष्ठा लाभ करिवार सुजोग देव। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध में जड़ित निश्चित आपण को एक भल सुजोग रहुछि जहाँकि कार्य कौशल आपणक पई एक प्रतिष्ठावान प्रशंसा पाइबार युग रहुछि जहाँ आपण कार्य कौशल द्वारा समस्त अनुप्राणित हो पारंती कुंभ राशि व्यक्ति। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँकि
ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ ଆଜି ତାହା ସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଆଜି ମଧୁରତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ବନଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଯାହାକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ନିମ୍ନଗାମୀ ହବ। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିରତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ନପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଗମ୍ଭୀରତା କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନିଜ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ କଳହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଟେନସନ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଭଗବା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।